الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم کو مزاج بناؤ دروشی پڑھا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا واصحابک یا رحمت للعالمین۔ احباب محبت و عظیم مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار سادات و علماء، بھائی ساک صاحب جنہوں نے اج دے اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں دے رزق مال و جان اندر دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ساڑھے پیارے بھائی اجمل صاحب رابطے چ رہے اور وقت تے پایا اور اسی آزینا اج دا خوبصورت پروگرام شہدائے کربلا کانفرنس دے حوالہ نال انعقاد کیتا گیا ہے، اور میں بھی تواڈے نال اس سے موضوع تے ہی چند باتاں عرض کراں گا۔ تقریر نو توجہ نال سنو گے تے سمجھ آئے گی۔ وقت جڑا آساں گزار رہے ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوئے گا، ورنہ چسکے شسکے والا ماحول جڑا ہے وہ پھر وقت ضائع کرنے والا ٹائم زیادہ لگ ویندا۔ سب تو پہلی بات یہ ذہن وچ رکھنا کہ امام علی مقام دی لازوال شہادت و قربانی اس امت واسطے بہت سبق چھوڑ کے گئی۔ امام پاک دا کردار، امام پاک دی حق پرستی، امام پاک دی صداقت و حقانیت، امام پاک دا ایمان اور عمل، امام پاک دی تقوی و سخاوت۔ مطلب اسی کربلا چوں بہت کچھ سکھنا ہے، لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ اسی صرف کربلا نو بے بسی نال جوڑیا، اہل بیت اطہار دی مصیبت نال جوڑیا، نعوذ باللہ، یا اے بندیاں نے صاحب لا لیا بھی کربلا چ سید اجڑ گئے سن، لٹ گئے سن، مجبور ہو گئے سن۔ میری یہ گل ذہن وچ رکھنا، کربلا چ سید اجڑے بھی نہیں، لٹے بھی نہیں، مجبور بھی نہیں، بے بس بھی نہیں، غریب بھی نہیں۔ مولوی پھر کی ہویا؟ میں کہا عشق۔ تینہ چاہوں نے بولنا، باقی سمجھ نہیں آئی نا۔ پھر اے اپنے رب نال کی ہویا سی؟ سارے ایک باری پھر بولو، اپنے خدا نال کی ہویا سی؟ او دا اظہار سی کربلا۔ ورنہ تسی اس بات تو ان سمجھ لو بھئی ایک روزہ دار جس ویلے روزہ رکھتا ہے تو انہوں کو 3 بجے 3 ویست ہوندی ہے، 4:30 بجے پکھڑا تک بھی بائیدہ ہے، پر ہر شے ہون دے باوجود بھی وہ کوئی شے کھاندا پیندا۔ تواڈے پنڈ بھی ہمیں میں کہا شاید تواڈے والے بندے کو 3:30 بجے توڑ لیندے ہون۔ بات سمجھی دیئے، مڑ کرنے ہیں تواڈے ذوق دی تقریر پر، پہلا میں آدھا ذوق پورا کرنے والا بندہ۔ ایک روزہ دار سارے دن روزہ رکھتا ہے، لیکن انہوں پتہ ہے بھی میری بھوک اچ بھی اللہ دی رضا ہے، میری پیاس اچ بھی اللہ دی رضا ہے، ہر جناب غیر شرعی معاملات چوں میں اجتناب کرنا ہے۔ مقصود بندے راضی کرنا نہیں ہوندا، مقصود اللہ راضی کرنا ہوندا ہے۔ سب کوڑ ہون دے باوجود بھی روزہ دار کوئی شاید نیڑے نہیں جاندہ۔ انہوں پوچھ دو بھی نیڑے چلے جا چٹکوں، پر وہ آکھے گا نہیں نہیں، کیوں؟ الصوم لی وان عاجزی بئی، میں پڑھے ہے کہ شام نو منو رب لب جائے گا۔ سچی بات یہی ہے کہ کربلا چے سب کو حسین دے سامنے سی، ارادہ کر دے تے پانی قدمہ چے آ جاندہ، اشارہ کر دے تے نعمتاں آ جاندیاں، پر کسے شہدہ سوال نہیں کیتا، اس گلوں نہیں کیتا بھی جے میں توں راضی ہو میں راضی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جدے تے تقریر آج میں کرنی ہے۔ بندے نو ہر کم کرن تو پہلے اللہ دی رضا مقصود ذہن وچ رکھنی چاہیے۔ امام پاک نے ایڈی وڈی قربانی بندے راضی کرنا واسطے، بولو سر سر لا دیو، بندے راضی کرنا واسطے نہیں دیتی، بلکہ ایک قربانی اللہ دی رضا واسطے دیتی۔
ਪਹਿਲੀ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਸਦਕਾ व ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਆਕੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਟਵਾ ਕੱਢ ਕੇ 100 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਟੇਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, अब्बास जा बिरा, ये मेरी तकरीर कुछ बंदियां नूं अज समझाउणी है, अब्बास जा बिरा दिता ते अल्लाह वास्ते। फरमाया सारा जमाना हौलियां शैवां देंदा है पर हुसैन सब तो कीमती शै अल्लाह दे रस्ते ते कुर्बान कर दित्ती। सब तो पहली गल करबला चो सानू सिखण नूं की लभी भी जो कुछ देना है उचित बोलो किदे वास्ते, कोई नेकी करनी है, कोई खैर दा काम करना है, महफल भी कराउणी है तो ये नीयत होवे अल्लाह वास्ते, मसीते भी जाना है तो ये गर्ज होवे अल्लाह वास्ते। कई बंदे इस चक्कर च मसीते जाते ने भी महल्ले वाले सन नमाजी आखण है, इन्हां कम्मां तो निकलिए। असल करबला दी रूह मैं तुहानूं पे सुणाना भी असल रूह है कि इमाम पाक दा तकवा आपदे रब नाल ताल्लुक कितना लाजवाब सी। आपने फरमाया भी मैं जो कुछ कुर्बान कर देंगा माज अपने रब दी रजा वास्ते कुर्बान करांगा। थोड़ी जी तकरीर होर तुसीं सुननी है तो मुड़ चस्का शस्का भी वाला पूरा करदे हां। जिहड़ी शहर रब दे राह च दित्ती जावे ना वो घाटे वाला सौदा हुंदा नहीं। थोड़ा जा मेरे नाल टुरो तो सही बई उत्थे घाटा पै सकदा। एक दूजी शह जिहड़ी शह अल्लाह दी रजा वास्ते दित्ती जाए तो देण वाला मजबूर नहीं हो सकता कदे। मतलब हुण तू अल्लाह वास्ते 100 देना है तो मजबूरी नाल जे दिता तो मुड़ अल्लाह वास्ते नहीं दिता तो मुड़ तो तू आदे किसी दा दे मगर से। अल्लाह वास्ते जदों कोई बंदा शह देवेगा हल्ले च भी कोई अल्लाह वास्ते शह देवे तो उन्हें मजबूर होके देनी, खुशी नूं देनी है ना। पंजाबी का जुमला सौखा है भी सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते देनी, मैनू किसी की कोई मजबूरी नहीं। 14 सदियां बाद असी कुछ दईए तो अल्लाह मजबूर होने तो बगैर दे देने हाँ, तो हुसैन करबला च किवें मजबूर होके देंदा होएगा। हुसैन बादशाह कोई शह मजबूर होके कुर्बानी दी नहीं, वरना जुरत किसी यजीदियां दा अली दे बच्चे दे सामने खड़े हो जाते। हुसैन सब कुछ कटाया, शौक सी यार नूं लभण दा। जे सब फरमाया जे अकबर दे के रब लब जाए, जे कासिम दे के मेरा करीम राजी हो जाए, जे अब्बास दे के ये सब कुछ कुर्बान। एक तवक्कुल, दूसरा अल्लाह दी रजा, तीसरा मजबूरी नहीं। इमाम नूं करबला च कोई मजबूरी अच्छा जेडे मौलवी एवें दी गल्लां करदे ने कूड़ बोलदे ने, अल्लाह दी कसम है कि इमाम मजबूर हो गए सन। अज तां असीं किसी दाता अली नूं मजबूर नहीं मनदे, असीं तां मेहरे अली ते जमाते अली नूं मजबूर नहीं मनदे। ते जेड़ा बतूल दा बच्चा होएगा वो मजबूर किवें हो जाएगा? मजबूर नहीं सी, आशिक सी। की सी? फिर एक बारी मेरे नाल बोलो की सी? चलो थोड़ी जी तकरीर हो रही थी कर लेंगे ना। अब बहा दिओ बाल नूं बहा दिओ। मौलवी तू बार बार आना पे आशिक सी, सन तो सुर नहीं लगी तो मैं हुणे ला देने। मिस्र दियां जनानियां ने यूसुफ नहीं वेख्या, यूसुफ दा जलवा वेख्या। यूसुफ अला नबी इन्हां दे सर ते ओ जनाब चेहरे ते पर्दा सी। जां झलक वेखी उसने यूसुफ दी, फिर आस्ता आस्ता बोलना, उंगलां नहीं कटियां, हाथ कटे। आईदिया उन्ना हाथ ने हाथ कटे मिस्र दियां औरतां ने। करबला समझ आ जाएगी, बुजुर्गां नूं आ जाएगी, मुंडियां नूं शायद ना आवे। उंगलां नहीं, की कटे? हाथ थोड़ा जिहा मेरे नाल टुरो खैर होएगी। हाथ कटे मिस्र दियां जनानियां ने। मैं थोड़ा पढ़िया लिखिया, किसी बहुते नूं भी पुछ लिया जे भी जदों हाथ डिग पे सन थल्ले कटी के उदों पीड़ होई, जदों छुरी चली उदों पीड़ होई, जदों खून निकलिया उदों दर्द होई, जदों जख्म होया उदों दर्द होई। तो मैनू एक लाहौर बाबा मिलिया, उन्हें कहा मौलवी झल्ला हो गया। पीड़ तां हुंदी जे ध्यान हुंदा,
ਵੀ ਦਰਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ 'ਚ ਏਡੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ 'ਚ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ। ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਨਾ ਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਜੁਰਰਤ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਗਏ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਲਵੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਉਜੜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਲੁੱਟੇ, ਸੈयद ਮਜਬੂਰ, ਬੇਬਸ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਕੇ ਰੋਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਟਾ ਕੇ ਰੋਨੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਕੇ ਰੋਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ, ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਰਬਲਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜੁਰਰਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, हजरत जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ने जालिम मेरे अल वेखना किसी बंदे ने सज्जे खब्बे नहीं, जालिम बादशाह के सामने खलोते, ललकारिया पर रोए, उची बोलो रोए। जालिम अग सटे, अग भी डाढ़ी बलदी सी पर टुरदे आशिक रोया, अग दे विच चले गया पर आशिक रोया। फिर अल्लाह डाढ़ा सोहना पुत्र दिता ते आशिक ने पुत्र चाया ते वादी ज़ीज़ारे च रख के आख्या, या अल्लाह तू आख्या तो ठीक है, मैं इत्थे पुत्र नूं छड्डी जाना। उत्थे छड्डिया जिथे ना पानी है, ते उत्थे छड्डिया जिथे ना रोटी है खाण नूं कुछ ते उत्थे छड्ड के भी आशिक रोया। पुत्र नूं तां कांटा वजे ते प्यो रोण लग पैंदा है, पर आशिक उत्थे छड्ड के भी रोया। हुण आशिक पिछां आ गया, मुड़ रब दी इज़्ज़त ते मर्जी नाल पुत्र नूं आशिक ने नाल लिया ते नवे पवा लिया कपड़े ते सुरमा शुरमा भी पवा लिया ते नाल टोर लिया ते छुरी रखी जेब दे विच ते मुड़ पुत्र नूं जाके गल सुनाई। पुत्र भी हल्ले वाला नहीं सी, पुत्र भी नबी दा सी ते पुत्र भी आशिक ही सी। थोड़ा सा करबला समझो, पुत्र भी अगों आशिक ही सी। हुणे करदे आ जनाब, पुत्र भी अगों आशिक ही सी। ते पुत्र जे अज साडे रंगा हुंदा ते बस पुछण दी लोड़ ही कोई नहीं सी। पुत्र ने भी आख्या, अब्बा जे गल ना तेरी है ते ना मेरी है, गल है सजना दी, इत्थे ना अब्बे दी गल है ते ना मेरी। इस्माइल पाक आख्या नहीं, हुण तक लै बई। पुत्र नूं लै के टुर पिया पर आशिक रोया। छुरी गले दे उत्ते रखी पर आशिक रोया, छुरी चला दिती पर आशिक रोया। हुण तक तुसीं इत्थे बह के मोह ते मन गए जे भी आशिक नहीं रोया। खुदा करे तुहानूं करबला समझ आ जाए। फिर जिस वेले अखां तो पट्टी लाई ते उस वेले रोया। अखां तो जिस वेले पट्टी लाई उस वेले आशिक रोया। ते रोया क्यों सी? रोया इस गल्लों नहीं सी, रोया इस गल्लों सी भी देना पुत्र सी ते ज़िबा दुंबा हो गया। फिर भी नहीं आख्या कि या अल्लाह, फिर भी आशिक दे दिल च यही सी कि या अल्लाह मैं तो आपदा पुत्र देना सी। उस मौके ते कुरान दी एक आयत है जिहड़ी तर्जमा कर दी है ते इस बात की वजाहत कर दी है। फरमाया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, नहीं हो आशिका तू इश्क डाढ़ा सका पर असी आपदे आशिकां नूं बेहतरीन जज़ा देने आ। पंजाबी चाखां ते असी सजना दी कंड लगन नहीं देंदे। कुछ समझ आई? ये इस्माइल लजा के छुरी रख के नहीं रोए तो हुसैन कटा के किवें रो जाएगा? उत्थे गल मखलूक नाल नहीं, गल किदे नाल है? थोड़ा जा होर थोड़ा जा ज़हन पाउज होर उत्थे तां गल है आपदे खालिक नाल। हुण बंदियां करबला दियां देगां सदियां करन वास्ते कूड़ बोले भी लुटे गए सन ते तो पानी मंगदे सन ते तां आंदे सन इंज हो गया ते असीं मारे गए। ना 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 ना, वो तस्लीम और रज़ा वाले सन। उन्हां दा मकसद सी कि साडा रब राजी हो जाए। और यही आशिकां दी पहचान है कि वो हमेशा बंदे राजी नहीं करते, वो की राजी करते ने अल्लाह। आ कई बंदे इंज दे तुसीं वेखे ने जिहड़े आंदे ने सारियां नाल ही बना के रखो। मैं कहा बड़ा चवल आदमी है वो, कोई तो आदि पर्सनैलिटी बना
ਵੀ ਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦਾ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਗਲ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੇ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦੇ। ਜੇ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਬਦਅਮਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਰਬਲਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾਏ। ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਰੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਚਵਣਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ। ਵਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਗੋਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਖੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਖੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਖੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। اور وقد كان هذا الامام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا صابرا شاکرا۔ سکھو حسین تو بڑا کچھ سکھن والا ہے۔ فرمایا اے صورت وچ بھی اللہ نے، سیرت وچ بھی اللہ نے، کردار وچ بھی اللہ نے، کمالات وچ بھی اللہ نے، سخاوت وچ بھی اللہ نے، عمل وچ بھی اللہ نے، زہد وچ بھی اللہ نے، تقوی وچ بھی اللہ نے۔ کنہاں دا نام لینا؟ جنہاں نوں حضور آندے نے میرے پتر نے۔ ہن نہ بولیا جے صبر وچ بھی اللہ نے، رسول دے بچے شکر وچ بھی اللہ نے۔ کوفے دی مسجد ہے، تقریر سمجھ آ رہی؟ پہلا آپ نے سمجھ آنی چاہیے، موڑ کر دیا۔ کوفے دی مسجد ہے، چند بندے حضرت امام علی پاک کو آگے آنے نے بارش نہیں ہوندی پئی۔ آپ نے فرمایا ساڑھے نکے پتر نو لب کے لے آؤ۔ بارش برش والے کام جڑے نے آپاں نو ہی واوا لگ دے نے پارے، پر پاکاں کے کام ایڈے پارے نہیں۔ بیجو بیجو بیجو، ماشاء اللہ برکت دے، سلامت رہو، اللہ تو انجزا دے۔ ملک صاحب ہی آ گئے، وہ امب میرے کتھے ہی؟ اچھا رکھیا، میں کہا ٹھیک ہے۔ ملک صاحب آ کے آیا بھی کچی لسی تے نکے نکے امب، وہ اسی مڑ روٹ جو بدلے آسی۔ ہاں بھئی تھوڑی جی گل آپ آج اللہ رسول نے لائیے کر دیں۔ حضرت سمجھ آؤں دی پئی ہے؟ بڑی مہربانی، تو انہوں بھی ہوں دی پئی دی، اے سارے آج سمجھو۔ حضرت مولا علی کو بندے آ کے آکھیا بادشاہ پانی پوڑی کوئی نہیں، بارش نہیں پیوندی، ادھر میرے حال ویکھنا۔ ہولی جی میں دسنا گل بڑی مزیدار ہے۔ حضرت مولا علی فرمایا بھی انج کرو ساڑھے نکے پتر حسین نو لب کے لے آؤ۔ میرے حال ویکھ کے سبحان اللہ کہے اللہ دی خیر کرے، وسدا رہے، خوش رہے۔ انہاں آکھیا جناب پانی اسی تواڈے تو منگیا، بارش دی دعا کرو، تسی آندے ہو میرے منڈے نے لب کے لے آؤ۔ فرمایا نہیں میرے منڈے نے لب کے لے آؤ۔ لے بھئی ہونی امام حسین پاک آ گئے، ہولی جی میں تے دب کے تسی تے حضرت پیر علی آندے نے پترے کوفی آندے نے پانی کوئی نہیں، کوفی آندے نے پانی کوئی نہیں، کوفی آندے نے پانی کوئی نہیں۔ پھر ایک دو باری بولو اے گل کنہ کی تھی؟ کوفیاں نے، کوفے والے کوفی سن، اے کوفی آندے نے پانی کوئی نہیں تے پتر تو دعا کر۔ اے عمر نکی جی تے امام حسین بادشاہ انج دو میں ہاتھ چکے، بھائی انہاں کو ٹائم لگدا جے پا جی، ہاتھ چک کے اجے ہاتھ چہرے تے نہیں گئے تے کوفے دے پرنالیاں چو پانی باہر آ گیا۔ وہ جڑے پانی دا سوال کرنا لے آئے سن نا تے ایکو واری امام پاک نے حضرت مولا علی نے فرمایا بھی گل لے بچورے میں چاہتا تے دعا کردا تے پانی آ جانا سی، اج حسین کولوں دعا تاں کروائیے ایک ویلے میرا پتر تواڈے کول پراؤنا بن کے آئے گا، تسی کتے پانی بند کر کے مجبور نہ سمجھ لیا جے ساڈے گھر دا وڈا بھی علی ہے، ساڈے ویڑے دا نکا بھی علی ہے۔ تے نالے امام حسین پاک واہ بھائی واہ واہ، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے،
پرسنالٹی چیک کرنا کی ہے آندے نے بڑا وڈا بندہ ہے تو میں کہا امام حسین دے وقت ویکھے کیڑا وڈا بندہ ہے میرا ادھی آواز دینی سنیا میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے آپ آئی چپ میرا بولو بولو میرے نال میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے بولو بولو میرے نام سارے جس طرح ساؤنڈ تھوڑے لمحہ دیندہ پہ ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تخت وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے باس کریے کٹھی جی سبحان اللہ کٹھی جی سبحان اللہ امام حسین مجبور تقریر اپنا موضوع یہ وہ عاشق ہے جڑا اپنے رب دا عاشق ہوئے وہ کسے کولوں مجبور کیویں ہوئے گا تسی جان دے ہوئے کون ہیں دن حافظ آباد تقریر کرن گیا تے انہوں نے آکھیا مولوی صاحب جندے محمد بخش تارڑ چوری صاحب ساڑے بڑے اچھے مہربان انہوں نے کہا دادا بھی ایم پی اے سی تے پیو بھی اگوں ایم این اے سی تے بڑا تگڑا کار ہے لوگ کڑا نو ویندے نے پیو دادے ال ویکھ کے کدے بطول دے ویڑے نو ویکھ ہوئے نانا نبیاں دا سلطان ہے بابا ولیاں دا بادشاہ ہے محسوس نہ کرنا حضرت امام علی مقام دی وڈی شان سب تو اے نہیں کہ شہید ہوئے سب تو وڈی شان ہے بھی یہ نانو چک کے حضور آندے سے نے میرا پتر ہے تھوڑا جا اور ہے سونے تو میرے حال ویکھ کے چلا کچھ نہیں سپیکر تیرا سڑ گیا تو میں تنوں پیسے دے دیاں گا انہیں کو ہے نہیں آجے تو آدھی دل جمین آل میں صرف کچھ تیری وجہ تو بھی صوفی بن گیا انہیں کہا بڑی ایک راز ہے ویچ تانستے او پاری گال سناؤں دا پیاساں بھی امام حسین دی وڈی شان ہے کہ امام نو نبی پاک فرمایا حسن مولا نو تے حسین نو بھی اے میرے پتر نے اچھی تو بولو اے میرے پتر نے گل دے وچ مزہ ہوندا ہے مولوی دی آواز وہ اس کوئی نہیں اڈی گل دے وچ سواد لئیدا ہے اے حضور دے دو ترت لگدے نے پر سرکار نے ایک حدیث بیان کی تھی وہ سن لو سرکار فرمایا قیامت تک ہر پیو دی نسل پتراں نوں چلے گی میری نسل میری دھی زہرا والوں چلے گی ہولی نہیں بولنا جی ہونے نہیں تو میں تواڈے کول آ کے کہنا لالا اے بندہ چپ کیوں ہے فرمایا لے او میری دھی زہرا گود تیری ہوئے گی نسل میری ہوئے گی گل تو ہوئی نا تھوڑا جا اور دماغ تے زور پاؤ آج کسے نو استاد کہہ دے نا کسے شاگرد نو بھی تو میرا پتر ہے تے پیر کسے مرید نو کہہ دے بھی تو میرا پتر ہے وہ ایکو باری آندا ہے مرید تسی سارے جے پر پیر دا پتر میں ہاں اندازہ کر جے پیر کسے مرید نو آپ دا پتر مناوے تے او دے بڑے بڑے وقت نے منظر چیک کریا جے جس بڑے حضور دو میں باواں کھول کے آندے ہون گے آؤ حسن حسن میرا پتر ہے حسین میرا پتر ہے
एक हदीस पाक और सुन लो तो मुड़ आपां तुहाडे तबीयत वाले पासे होर सफर करते हाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हां पुत्रां नाल जिहड़ा प्यार कीता है ये कर ही कोई नहीं सकता। मौली किवें कीता है? मैं कहा जदों पुत्र हजूर दे कोल आउंदे सन हजूर दो काम करते सन। पहला काम चुम्या भी करते सन, दूजा काम सुंघिया भी करते सन। साहबा ने अर्ज की हजूर चुमदे सारे ही ने, तुसी सुंघदे क्यों? ला बई हुण भी अजमल वेखी जिहड़ा चुप होवे उहदा रंग कपड़ियां दा मैनूं दसी, मैं उहनूं पुछना जरूर है भी एडी वड्डी गल ते क्यों चुप है? नबी एक इधर इमाम हसन नूं पकड़दे ने ते सुंघदे ने, फिर इमाम हुसैन नूं पकड़दे ने ते सुंघदे ने। हजूर नाने चुमदे ने तुसी सुंघदे भी जे नाल। फरमाया साडे पुत्रे जान दे पुत्रां चंगे नहीं ने, क्यों ने? फरमाया हसन कोलों भी जन्नत दी खुशबू आउंदी है, हुसैन कोलों भी जन्नत दी खुशबू। हाँ तुहाडे पुत्रां दी खैर होवे। हदीस दा फिर मजा लाओ। फरमाया हुमा रेहाना ताया, ਇਹਦਾ मतलब है भी हसन मेरा फूल है, हुसैन मेरा, उची तो बोलो, हसन मेरा मजा लेना है ते हुसैन मेरा आ भी मेरे हाथ च की है। इंदा हालत वेख लो। ये 20 मिनटां बाद बिल्कुल गया। एक और मसला समझ लो अभी ये 15-20 मिनट बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये फूल दी असल मुक गई है, असल नालों कटिया गया है। असल गई तो फुल भी वो इंज ही है ना। इंदी असल वो बूटा सी, जदों बूटे तो पुटिया गया, बूटे तो ये वखरिया होया, बूटे तो जुदा होया, इहदी असल गई तो फुल भी नाल ही गया। होली जी मैं गल करा तुसीं उच्ची ना बोलिया जे, चस्का ले लिया जे। हजूर आंदे ने हसन मेरा फूल है, हुसैन मेरा फूल है। चवला ना मारिया कर, हर फुल मुरझा सकता है, मदीने वाले दे फुल कदे मुरझा नहीं सकते। थोड़ा जा और जनाब, हसन मेरा फूल है, हुसैन मेरा फूल है, हर फुल मुरझा सकता है, मदीने वाले दे फुल मलक साहब कदे मुरझा सकते। थोड़ा जा जोर होर लाउणा ते आपां बिल्कुल करबला वाले पासे सवारियां पूरियां हो जाणियां ने। आ मेरे हत्थ च फुल ते इहदे चों खुशबू आउंदी चमेली दी, आउंदी और नहीं आउंदी है। ये गुलाब दा फुल है ते खुशबू, बोलना मेरे नाल, ते जे चंबेली दा फड़ ला ते खुशबू। हर बारी मज़ा तो लो ना। जे गुलाब दा फुल तो फिर खुशबू गुलाब दी, जे चंबेली दा फुल तो खुशबू चंबेली दी। फिर होली जी बोलना, नबी फरमाया हसन मेरा फुल है। वाह भाई वाह, अजे भी तगड़ा बंदा ही है जिहड़ा चुप कर गया है। हजूर दे पुत्रां दी गल है। सरकार फरमाया हसन मेरा फूल है, हुसैन मेरा फूल है। क्या मतलब है? फरमाया ज़हन च रखना, क्या मतलब? हसन कोलों भी मुस्तफा दी खुशबू आएगी, करबला से हुसैन कोलों भी मुस्तफा दी खुशबू आ जाए। हमारे हाँ नाता यार। एक हदीस और सुन लो, रहने दें, चलो एक और सुन लो। आ चादर दियो जी। जदों ये पुत्र हजूर दे कोल आउंदे सन भाई जी, नज़ारा ही वखरा हुंदा सी। मैनू अल्लाह 13 साल बाद पुत्र दिता ते ना उहदा मैं हसन रखिया। मैं राती 2, 3, 4, 5 बजे घर पहुँचना रोज़, ते जांदियां की ख्याल है मैं सौ जाना? नहीं पहला वो पुत्र नूं चुकना वा, फिर उन्होंने उठाउणा वा, फिर इत्थे पाउणा वा, फिर उन्होंने चुमना वा। फिर एक दिन मैं तजद वेले सोचा भी मौलवी तैनू तेरा एडा प्यारा है, मुस्तफा नूं आपदा हसन किड्डा प्यारा होएगा। डाढा प्यार सी। एक हदीस और सुननी ते पूरी दिमाग ते जोर पा के फिर करबला चलदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने ते ना उन्हां दा उसामा बिन ज़ैद है ते चादर उड़ी है रसूलुल्लाह ते उसामा दे ने मैनू कोई कम सी ते मैं कम नाल नबी पाक दे कोल गया। दोबारा सुनो, मैनू कोई कम सी ते मैं कम लैके नबी पाक दे कोल गया ते नबी अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़ी हुई सी, उत्ते बुक्कड़ मारी है ते चादर दे दोवें पासे उभरे ने। ते मैं एक बारी पुछदा पिया मदीने वाले इस चादर दे विच कुछ है? आ बंदे दी गल सुनो छेती छेती, आओ सोहणिया बह जा। उसामा आंदे ने मैनू को कम सी ते कम लैके हजूर कोल गया ते नबी पाक जांदियां मेरा कम कर दिता। दोबारा सुन लो, मैनू कोई कम सी, मैं कम कर लैके नबी पाक कोल गया, नबी पाक मेरा कम दिता कर, उत्ते वेख्या ते सोहणे चादर लईए। तीसरी वारी आना, मैनू को कम सी, मैं कम लैके नबी पाक कोल गया, जांदियां मदीने वाले कम मेरा दिता।
कर ते उत्ते मैं वेख्या मेरे हल वेखना बहुता सुधा आ जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने इंज बुक्कल मारी ते चादर लई हुई है। फिर मैं हौली जी बोला, आंदे ने मैं उठन लग्या ते चादर दे दोवें पासे इंज उभरे ने ते मैं इक्को वारी पुछ लिया, मदीने वाले आ जिहड़ी चादर उत्ते लई है शक पौंदा इहदे विच कुछ है? अजे भी ना जिन्होंने समझ आवे मैं उहदे नाल वाज नहीं कर रहा, ये चादर दे विच कुछ ना कुछ है। लै भाई हुण भी सुभान अल्लाह चेते रवे। सरकार आख्या बह जा। हुण मंजर मैं कहूँ किवें समझावां, बस इश्क ही है जिन्ना जिहदे च होया। सरकार पहला सज्जा पल्लू चुक के आख्या आ पुत्तर हसनी। दो बंदे चुप करके बैठे ने, टोपी एक ने लई है ते खब्बे पासे। मैं फिर आना, फिर नबी दूजा पल्लू चुक के आंदे ने आ हुसैन है। नाने दे सीने नाल लगे ने, नाने बुक्कल चादर दी मारी है। सरकार चादर चुक के आंदे ने एक हसन है एक हुसैन है। अगली गल बड़ी बोलण वाली है, फरमाया चेते रखी जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा रब उन्हां नाल प्यार करेगा। वाह 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 भाई। चुकते हैं कम कुछ समझ आ रही है। ओ भाई ने नारा लाया, मैंने खुशी हुई है भी बंदे को जागते पे ने। एक हदीस तुहानू होर ना सुना दिया मैं, इन्हां मुंडियां नूं नहीं समझ आउंदी क्योंकि इन्हां नूं उस प्यार का पता नहीं ना जिहड़ा नाने दादे नूं पता है। जदों को दोतरे पोतरे नूं चुकदा है, वो जिहड़ी कलबी मुहब्बत है उन्हां नूं महसूस हर बंदा कर सकदा। एक होर सुनो तो मुड़ चलो, मुड़ मौका तुहानू दे दियां दे। सरकार अलैहिस्सलातो सलाम अपने वेड़े दे कोलों गुजरे ते बच रोण दी आवाज़ आई ते नबी अपनी धी दा बूहा खड़का के आंदे ने जमाना रोवे ये क्यों रोंदे ने? इन्हां नूं रोण अर्ज कीती बाबा जी ये रोंदे तां ने भी रोटी नहीं खाधी, खाना कोई नहीं। इत्थे भी बंदियां नूं अकल नहीं आई। कई आंदे सन नबी दा वेड़ा गरीब सी। मैं कहा पुत्र जन्नत दे सुल्तान गरीब नहीं हुंदे। आंदे फिर रोटियां 3-3 दिन क्यों नहीं खांदे सन? मैं कहा दुनिया चंगी नहीं लगी, दुनिया तो बेनियाज सन। साडे नबी तो बड़ा बादशाह को है मुसलसल हजूर दे घर 3 दिन चूल्हा पूरी जिंदगी नहीं जलिया जी। ये नहीं भी हजूर कोल है कोई नहीं, सरकार चावण की नहीं हो सकता, पर दुनिया पसंद की थी। इवें ही हाल इस करता है भी इन्हां दुनिया नूं दिल लाया ही नहीं। लब की सौ बिस्मिल्ला। ज़हरा पाक नूं सरकार आख्या रोंदे क्यों ने? अब उसे ध्यान नाल सुननी है जिस ध्यान नाल पिछली हदीस सुनी है। हजूर इन्हां ना रोटी नहीं खाधी ते नबी आख्या चुप करा ते सरकार अपने सजना च आके मंजर हुण मैं वल नहीं मैनूं आउंदा, तुसीं आपे हिसाब लाउणा है। सरकार आख्या कौन है जिहड़ा मेरे बच्चों नूं खाना खिलाएगा? अगे बंदे हल्ले वाले को नहीं बैठे, अगे बंदे नबी दी महफल च वो बैठे ने जिहड़े हजूर दे बदन नाल लगन वाला पानी दा खतरा थले नहीं डिगण दिंदे। ये थोड़ा जिहा होर टिल लाओ, ये बंदे वो बैठे ने जे इन्हां दी टोपी च नबी दा एक सिर दे वाल सीता होवे ते वो टोपी थले नहीं डिगण दिंदे। ये बंदे वो बैठे ने जिहड़े हजूर दे पसीने नूं भी आदे वास्ते निजात समझदे ने। ये बंदे वो ने जिहड़े सजना दे जुत्ती जोड़े मुबारक नूं कदे जमीन ते नहीं रखिया। ये बंदे छोटे नहीं ने, ये आशिक बैठे ने। जदों हजूर आख्या ना मेरे बच्चों नूं खाना खिलाओ, भाजी तड़प ना गए साहबा। एक दूजे नूं आंदे ने मैं, पर अरब दा एक सरदार है नाम उहदा अबू अब्दुल रहमान है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ हजूर नूं आके आंदे ने हजूर पैसे सारिਆਂ कोल बड़े ने, पर मेहरबानी जे सादत मैनूं दिओ तुहाडे बच्चों नूं मैं खाना पेश करां। हौली जिन्हें बोलना है उठ के बाहर चले जाए, गल बड़ी तगड़ी है। अब्दुल रहमान घर गए ते जनानी नूं आंदे ने रोटी पका। लो जी अज मैं आया तो पुछया तो उसी अजमल घर वाले भी किन्ने आना, इंज नहीं हुंदा। मेरे हल भी कोई परौणे आउण ते मेरी रोजा माजदा पुछदी है हाँ जी हजरत साहब आउणा किन्ने? ते रोटी माजदा कह लेना चाहिए, किहड़ा एडा डर जगा अजकल माजदा ही ने। चलो समझ अजे भी 2-3 ही आई। वो मेरी जनानी भी मैंने पुछदी है भी हजरत साहब पकाउणा की है ते आउणा किन्ने ते खाण वाले किहड़े ने? हौली जी मैं दसांगा तुसीं उच्ची बोलना है। जदों अब्दुल रहमान घर गए जनानी नूं आख्या रोटी पका, उन्हें पुछया तो होना ना किन्ने खानी है? अब्दुल रहमान आंदे ने इंज दी पकाई जन्नत दे सरदारां ने रोटी खानी है। समझा? अंदर इश्क लैके बैठो इस घर दा। लो भाजी अगले जुमले भी मैं थोड़ी नजर आस्ता आस्ता करना तो तुसीं लुत्फ लेना है। रोटी गई पक,
میرے عبد الرحمان نے وہ روٹی چکی حسنین دی بارگاہ چ پیش کیتی. پوری تقریر تو تگڑا جملہ ہے اگلا, حسن کھا رہے نے, حسین کھانا شریکاں لو تو بندے چار نہیں مانگ دے. لگتا تسی ایتھے کوئی نہیں, شریک کوئی ہوئے تو ادھر روٹیاں کھاندے نے بندے, بندے آندے نے پراں شریک ہے تو. یہ دا مطلب ہے روٹیاں کھاندا بھی سجن ہے تے کھواؤندا بھی. یہ ایک اصول ذہن وچ رکھیا جے, کوڑے بندے دی روٹی نہیں ہوندی. کئی بند کئیاں گھراں چ جائیدا دال بھی رکھ دین تے بکریاں تو ودھ ہوندی ہے. اصل گل بکرے دال دی نہیں, اصل گل پیار دی ہوندی ہے. تے وجہ ہے بھی شریکاں دا تو بندے چار نہیں منگ دے. تے عبد الرحمان آپ دے کرو روٹی پکا کے تے حسنین نو دتی کھوا, تے قیامت تک کالیاں پیلیاں نو دسیا شریک نہیں اسی سجن ہاں. ہوں اگلی گل تے سبحان اللہ بس بولو تے پھر خیر ہوئے. حسن کھا رہا ہے, باج مولی جی تسی بھی, پاجی تسی بھی مزہ لاؤ. حسین کھا رہا ہے, پیچھاں دے کے روٹی پرتے نا عبد الرحمان تے اگوں میرے نبی چل پے. سرکار فرمایا عبد الرحمان کدوں آیا؟ حضور تواڈے بچیاں نو کھانا کھلایا. سرکار فرمایا اچھا میرے بچیاں نو؟ علی دے پتر نہیں آکھے, فرمایا میرے پتراں نو. ہولی جی ہن میں بولنا ہے تے تسی اچھی بولنا ہے. نبی کیا تو میرے بچیاں نو کھانا کھلایا؟ جی حضور میں تواڈے بچیاں نو کھانا کھلایا. فرمایا مڑ جا کی یاد رکھیں گا, تیری دنیا خدا دے ذمے, تیری آخرت مصطفیٰ دے ذمے. بس کریے تو انہوں کوئی سمجھ آ رہی یا جا رہی؟ بھئی نبی نو جنہ پیار آپ دے پتران نال سی نا کسے نال. انما یرید اللہ لیسکبکم الرجس اہل البیت. نا خان وعدہ مصطفیٰ دے چشمہ چراغ نے. ایک کون ہے جنہوں نے میرے نبی میرے حسین منی و انا من حسین. کون ہے تام انا و حسین بادشاہ کون ہے؟ راقب دوش مصطفیٰ جناب سیدنا مولا حسین بادشاہ, جگر پارے جناب سیدہ مولا حسین بادشاہ. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا. او بھائی چپ ہے میرا. بولو بولو میرے نال لڑکے ذرا لالا تمہیں خیر ہوئے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا. کربلا چ میرے سید جڑے نہیں نے, سید لٹے نہیں نے, سید مجبور نہیں نے, سید بے بس نہیں نے. ایویں مجبور ہون گے جنہاں دا نانا نبیاں دا سلطان ہے. کون کرے گا مجبور جنہاں دا بابا ولیاں دا بادشاہ. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کون کرے گا مجبور؟ رسول نانا بابا علی رسولنا رسولنا لا بابا علی رسول. یا اللہ جڑا اچھی بولے دے بچیاں دی خیر ہوئے. آج اسی سانا دے بچیاں دی ذکر کر کے کائنات عالم نو دسنا چاہنے ہیں. اور میرے نبی نو بہت ڈاڈا پیارا اصل پتر ہے. میرے نبی نو بہت ڈاڈا پیارا حسین بچہ ہے. رسول نانا اے بابا علی رسول. آواز دے ہی کو خیر ہے, کچھ نہیں ہوندہ. رسول نانا یہ اجے بھی پوچھ لائے حسین کیے. اور تھوڑی خیر ہو میں جڑا نبی دے بچیاں تے بولے رسول نانا بابا علی رسولنا. اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. حسین دی ماں
سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صابرہ شاکرہ حسین دی ماں نبی دی دھیے حسین دی اوے نانا اے مجبور تے بے بس نہیں لہیں کون لے جنہ پڑھو قرآن بے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے بستیوں کا خاندان نہیں ہے جنہ بھی عظمت بیان کر کے قرآن کہہ رہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاسبین وہ کون ہے اس گھر دا بڑا بھی وہ بڑا ہے اس گھر دا چھوٹا بھی وہ بڑا ہے کربلا نا 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 میرے سید رڑے نہیں نے میرے سید لٹے نہیں نے میرے سید مجبور نہیں نے کیا کربلا حسین دی جرت دنا کربلا ہے حسین دی بہادری دنا کربلا ہے حسین دی غیرت دنا کربلا ہے استقامت دین دنا کربلا ہے خوف خدا دنا کربلا ہے عشق مصطفیٰ دنا کربلا ہے نبی سب سے شریعت بچان دنا کربلا ہے سچ دنا کربلا ہے تقوی دنا کربلا ہے ایمان دنا کربلا ہے عمل دنا کربلا ہے حق دنا کربلا ہے صبر دنا کربلا ہے شکر دنا کربلا ہے جے سارے بولو تو میں تو آلو چوکے دوں آپ چوکے دواما بے ناما عباس دی وفا دنا کربلا ہے حسین دے سجدے دنا کربلا ہے اے زینب دے پردے دنا کربلا کربلا کدے سید دی جرت نظر آئے گی کدے سید دی بہادری نظر آئے گی کدے میرے سید دی شجاعت نظر آئے گی کدے میرے پیر الحسین دی غیرت نظر آئے گی کدے سید دا صبر نظر آ جائے گا آج خوچ میں اور تسی کتنے بڑے عاشق ہاں آزان ہوئے تو ساری دکان میں اثر نہ پہندا ایک کیسا حسین ابن علی ہے اکبر جیسا بیٹا کمیاں دے رکھیا اِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا عَلَيْهِ الرَّاجِعُونَ پڑھ کے حسین پتر نو سید کے سر رکھ کے گرم رہتے سر سجدے چ رکھ کے سبحان ربی العالی کیے کربلا بس کریے تھوڑی جی اچھی سبحان اللہ میں سن کربلا ہم سے سنو کربلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کیے کربلا ذرا میں دستانا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ کیا ہے کربلا یا صلاتی مولوی تو اچھی بولو سبحان اللہ اسی نماز پڑھنے بندے آستے حسین سجدے کیتے قل ان صلاتی ونسقی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میں دس لوما کیے کربلا ایک کپڑے لان دینا کربلا نہیں ہے اے وہاں بقا دینا کربلا نہیں ہے حسین بادشاہ نے اصغر جیسا بیٹا قربان کر کے سارے سجدے سے رکھ کے تیرے میرے پیر نے آکھیا اللہ چھے تو اکبر لے کے راضی ہے میں اکبر دے کے راضی ہے اللہ جے تو قاسم لے کے راضی ہے
میں قاسم دے کے راضی ہاں بس میں جان لگیا جے تو عباس لے کے راضی ہے میں عباس دے کے راضی ہاں جے علی اصغر لے کے راضی ہے میں علی اصغر دے کے راضی ہاں جے عباس بن علی لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہاں بہادر تھل کٹا کے سید سر سجدے چ رکھ کے آکھیا تو لے کے راضی میں دے کے راضی ہاں کیوں اج بھی حسین گردن تے خنجر برداشت کرے گا پھر بھی آکھے گا جے میں تیری رضا ہوے کربلا تو کربلا جڑی میں سنائی ہے کسے نہیں سنانی تو کی یہ کربلا ایک طرف شراب ہے ایک طرف زانی تے بدکار بے ایمان لے جناب سیدہ زینب دا خیمہ ہے کیسا خیمہ ہے بھانجیاں نو تیر لگیا پر پھپھی باہر نہیں آئی بتیجیاں نو تیر لگیا پر پھپھی خیمے چو باہر نہیں آئی اے علی اکبر قربان ہو گئے پر پھپھی خیمے چو باہر نہیں آئی عباس شاہ بھی راہ کھس گیا پر پھپھی خیمے چو باہر نہیں آئی دوروں دوروں میں بھی سی واہ علی دے پتروں توڑی خیر ہوئے اے واہ میرے بابے دا خون توڑی خیر ہوئے اے میرے باپ دا عباس تیری خیر ہوئے اے میرا حال اکبر تیری خیر ہوئے اے میرا قاسم تیری خیر ہوئے نکے نکے پتران محمد عبداللہ بھون میں عبداللہ بن جعفر قربان ہو گئے پر نبی دی بیٹی خیمے چو باہر نہیں آئی سر تو کپڑا نہیں لایا آواز اچھی نہیں پائی بی بی اج دا ماں دو پتر دے ایکسیڈنٹ دی خبر مل جائے کہ ماں دی چادر اتر جاندی ہے واہ سیدہ توڑا حوصلہ بہتر قربان کہتے بھی نہ توڑی آواز اونچی ہوئی نہ تسی خیمے چو باہر آئے نہ توڑی چادر اتری پر میں تو پتہ نہیں ساڑی ماں زہرا ہے ساڑا بابا مرتضیٰ ہے ساڑا نانا مصطفیٰ ہے سب کچھ کٹا کے پردہ نہیں چھڑیا ایک ہی ہے کربلا 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 الا الذین بس کریے تسی گئے میں والعصر اگے کہویں ان الانسان لفی آپ ہی بولو اگے نہیں کھڑا ہو لو جی آپ اندے کو کربلا سن لینے وال اگے اگے الا الذین آمنوا دکان بند ہو جائے تو اسی نے یا اللہ ساڑی بند کرنی سی استغفر اللہ اسے کیوں رونے والی گل سی اے ساڈا ایمان ایڈا کمزور ہے پر ایک دی گل کر رہے ہیں جڑا راکب دوش مصطفیٰ ہے قرآن دا خسارے تو او بچے گا جی دے دامن اچ کی ہوئے گا الا الذین آمنوا آپ جی موبائل چو نکلو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ اے خسارے تو بچے گا جی دے کول ایمان ہوئے گا خسارے تو بچے گا جی دے کول عمل ہوئے گا خسارے تو بچے گا جی دا حق ہوئے گا خسارے تو بچے گا جی دے کول صبر ہوئے گا چلیے کربلا چے سید دا ایمان بھی اعلیٰ نظر آیا سید دا عمل بھی اعلیٰ نظر آیا سید دا حق بھی اعلیٰ نظر آیا ہاتھ توڑ کے چک کے بول سید دا صبر بھی اعلیٰ نظر آیا واہ حسین تیرا ایمان اپنے رب تے آمنوا وعملوا الصالحات یار کئی سال لگ گئے اسی مسجد کا منہ نہیں ویکھیا پر حسین کیسے سجدے کر گئے گرم پانی نہ ہوئے کہ اسی اٹھ کے مسجد نہیں آ سکتے پر ایک کیسا حسین ہے علی اکبر دا لاشا ہے تے سجاد روان دے اذان پڑھ اے علی اکبر نو خیمے تے جناب سید لے کے آئے لے تے پھر کہہ رہے ہیں سجاد اذان پڑھ ایک بیٹے نو چاہیا پھر بھانجے نو چاہیا پھر بھتیجے دے لاش تے میت نو چاہیے پھر امام نے اپنے 4 بیرا چاہے نے 72 تن موڑیاں تے رکھے نے پر سید ہر واری سر سجدے چ رکھ کے اندے پتہ لگے سجدہ بھی کربلا ہے پردہ بھی کربلا ہے
اے ہے کربلا ہوں امام سوار ہونے لگے جرت پیچھے چیک کرو روئے نہیں آؤ بکا نہیں پائی شکوہ نہیں کیتا سید نے سب کچھ کٹا کے سر سجدہ نہیں چھڑیا ظالم اگے جھکے نہیں آخری 2 منٹ دی بس جھکے اچھی بولو ظالم اگے جھکے ظلم دی حمایت کی تھی حق دا ساتھ چھڑیا امام بڑی جرت نال کربلا دے مسافر بنن لگے نے میرا سید سوار ہویا امامہ کی دا باب علی دا تلوار کی دیئے نانے نبی دی تلوار کو ہے میرا حسین سواری تے سوار ہوئے نے اپنی مشیر سیدہ زینب نو دے لے پہنا اور تیرا ویر بھی جان لگیا ہے ویکھو خیمے سے اور علی اکبر کوئی نہیں ویکھو خیمے سے اور تینو میرا کوئی نہ لبے گا لے پھر میں جان لگیا وہاں ویکھ میں سب کو لے کے آیا میں روڑا نہیں ہو پایا میرے جان تو بعد اے نہ تیری آواز بلند ہو جائے اے نہ کہ تیری سر دی چادر اتر جائے اے نہ کہ تینو ویکھ کے کوئی آ کے زینب زہرا دی بیٹی جا رہی ہے لے پھر بڑا میں کربلا دا مسافر بنن لگیا سید سوار ہوئے ہوئے الوداع الوداع لے خیمے آئے الوداع رک کے فرمایا نہیں میری بہن زینب جے مدینے جان ہوئے جے مدینے جان ہوئے نانے دے روزے تے کھلو کے کہنا نانا دوروں پتر دا سلام لے کے آئیاں نانا میں بڑی دوروں تیرے اپنا بھیرا حسین دا سلام لے کے آئیاں یا پتر ہے میری بہن جے مدینے جان ہوئے نانے دے روزے تے کھلو کے کہنا نانا اس پتر دا سلام ہوئے جدی خاطر سردے لمبے فرمایا کر دے سو نانا اس پتر دا سلام ہوئے جنہوں بوڈیاں دے چایا کر دے سو اس پتر دا سلام ہوئے جدی خاطر سردہ لمبا کی گئے نانا مسافر کربلا دا سلام ہوئے مظلوم کربلا دا سلام ہوئے کربلا علیہ شہید دا سلام ہوئے جا کے میری ماں زہرا دے روزے تے کہنا اماں تیرے پیتی ہوئے تجھ دا حق ادا کر گیا اماں اس پتر دا سلام ہوئے جنہوں چکیاں پیس پیس کے پالیا واہ حسین واہ حسین واہ حسین اماں اس پتر دا سلام ہوئے جنہی واسطے فاقے برداشت کی تھے اماں اس پتر دا سلام ہوئے جنہوں بڑے اوکھا پالیا لے اماں تیرے پتر نے تیری دیتی ہوئی تربیت دا حق ادا کیتا تیرا پتر کربلا سے چھوک کے نہیں آیا سر اٹھا کے آیا تیرا پتر بزدل نہیں بن کے آیا حیدر دا شیر بن کے آیا تیرا بچہ کربلا دے میدان چکیا نہیں ہے سب کچھ کٹا کے آکھیا سب کچھ چلے جائے پر نانے دا دین رہ جائے کربلا یزیدی پانی بن کے آندے کر کے آندے سن اجڑ گئے پر سید اجڑے مولا علی اکبر نو تیر مار کے آندے سن اجڑ گئے علی اصغر نو تیر مار کے آندے سن اجڑ گئے 72 تن قربان ہو گئے پر ملک نواز میرے سید میرے نبی دے پتر اجڑے نہیں نے انہاں کے آخری ال رہ گیا حسین نے سر سیدے چ رکھیا شمر جیسا کتا امام دی گردن تے آیا حسین اس ویلے سر سیدے چ رکھ کے کیڑیاں گلاں دے رب نال کردے ہونے نے جدوں حسین آکھیا اللہ آوے میں اکبر لے کے آیا سا میں قاسم لے کے آیا سا میں عباس لے کے آیا سا میں اونا محمد لے کے آیا سا میں عباس بن علی میں ابو بکر بن علی میں عثمان بن علی لے کے آیا سا ادھر ظالم نے خنجر چلایا ایک باری بڑکا مار کے انہوں نے اجڑ گئے نے وہ سید مک گئے نے وہ حسینی ختم ہو گئے نے پر جہاں میرے سید دی گردن اتار کے شارہ محرم نو تیرے میرے کوئی بندہ آشتا نہ بولے 11 محرم نو جہاں سید دا سر نیزے دے آیا سید نے اچھی اچھی قرآن پڑھ کے دسیا اے یزیدیو اے یزیدیت مرد آباد دیکھو حسینیت زندہ آباد یزیدیت اوے پریکٹیکل دسیا تسی گردن اڑا کے آندے ہو جناب کٹ کے آندے ہو ختم ہو گئے نا 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 سید نے زیادہ چڑھ کے قرآن سنا کے ایک پیغام دیتا ہے اجڑ یزید گیا لٹیا یزید گیا مک گئی یزید گیا سنو
اسی اج بھی زندہ باد اسی کل بھی سب کے بولو اسی اج بھی زندہ باد ہن کو میرا حسین باغ نبوت کا پھول تو یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ بس کریے اور موقعی تقریر۔ یہ ہے کربلا، سمجھ آئی کسے نو کسے؟ چول پکے نے، گوشت لنگر ہے، رج کے کھانا، ہسنا نہیں کسے، لیکن مزہ تاں ہے اثر دی اذان ہوئے تھے اس تو بہتے بندے مسیتے ہوں۔ آج جڑے ہلے نہیں میں سمجھ گیا، غریب کی بیٹی گزرے تو نظر جھک جائے، کئی تنہائی میں بھی شراب سامنے آئے تو جسم پہ کپ کپی ہو، کوئی زنا کی دعوت دے تو قدم رک جائے، بندے تو انہوں پوچھن ہوئے بھائی خیر ہے، انہوں کہا آئی ایم حسینی، میں کربلا سن کے آیا ہوں۔ زنا وہ کرتے ہیں جنہوں نے اکبر مولا کو تیر مارے، شرابیں وہ پیتے ہیں جنہوں نے خانوادہ رسول کو شہید کیا، بے نمازی تو وہ نماز وہ چھوڑتے ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کے شہید کرنے والے ہیں، بے حیا تو وہ ہیں جو خانوادہ رسول کے قاتل ہیں، اور دوسری طرف شباب ہے، کباب ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اور ایک طرف دوسری طرف کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سبحان اللہ نہیں تو یہ حقیقی مسئلہ بن گیا۔ قرآن ہے، اسلام ہے، نماز ہے، صبر ہے، یہ سارے لفظ پتر میں بول رہے ہیں تو انہوں تیلے دی سمجھ نہیں ہو رہی ہوئے، تلاوت قرآن ہے۔ ایک طرف زنا ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اور دوسری طرف سیدوں کے خیمے میں قرآن ہے، اسلام ہے، نماز ہے، حیا ہے، تقوی ہے، سخاوت ہے، پردہ ہے، سیدہ زینب کا پردہ ہے، مولا حسین کا سجدہ ہے۔ کیا کئی بندے نے جھوٹ بولن دی عادت ہوندی ہے، لٹے گئے سن، میں کہا لٹیا کیڑا گیا جڑا نیزے تے بولدا سی؟ دماغ تیرا حاضر ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت پاک سے گستاخیاں بے واقعہ لعنت اللہ علیکم دشمنانے اور بے ادب گستاخ کو بتا دو اے حسین، یوں بیان کرتے حسنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے حسنی داستان۔ پھر صحیح پھر کر لیندہ اوہ چنگیاں چنگیاں لا میں نہ موڑا پٹ کینٹر تو اتنا کم چلے گا، آؤنی اگلے سال تک آؤنی ہے۔
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹ ਮੁੜ ਸਵਾਦ ਕਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖਲੋ ਜੂ ਪੈ ओ चंगया चंगया लाल लालो या तेरी तक ही चंगया नाले चंगया चंगया ना मलक मैनू बड़ा प्यारा है चंगया चंगया नाल लालो ओ चंगया चंगया आसान हो सारिया मुश्किल आसान हो ओ चंगिया विच सिफतां नजर दो दिया आदतां चंगिया शक्लां प्यारियां। चलो विचे मौला अली आ जाते ने जानम फिदाए हैदरी या अली पंजवरी को या अली या मुस्तफा अली शेर खुदा अली और मेरे नबी दा वीर अली और चाचा सुनिया दा पीर अली जाना फिदा है करे जानम फिदा ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਪੈਂਚਰ। ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਨਿਸਬਤੋਂ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ? ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀ ਕੇ ਖਜੂਰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਠਲੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਵਾਹਵਾ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਪਾਈਆ ਪੜ੍ਹਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਣ ਔਖੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਪੀਰ ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਕਰੀਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਖਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅਕੀਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਗਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਗਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਜੋ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਦਰਦਾ, ਜੋ ਇਮਾਮ ਅਲੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਏਡੇ ਔਖੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਦਰਦਾ, ਜੋ ਇਮਾਮ
حیدر دا بیت کہے کہ علی نے دسا سونے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے صرف دیکھا گا میں وہ دوجا عمر فاروق ہے آیا وہ دوجا عمر فاروق ہے آیا جے کافرانو تڑ پایا آنکھ کعبے دا در جے کھلا چھوڑے فیصلہ علی یہ سنا تیجا غنی عثمان پیارا تیجا غنی عثمان پیارا تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا مالو زر جدی تو لٹا چھوڑے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے ساڈا تے پیری علی ساڈا 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 ہاں ساڈا تے پیری علی ساڈا ہی پیری علی ساڈا تے پیری علی ساڈا ہی پیری علی گیٹ خیبر دا جس نے اڑا سونا رے حیدری ساڈا تے پیری علی ساڈا تے پیری علی ساڈا تے پیری علی بھائی چوپی ساڈا تے پیری آقا دا ویر علی صدیق دا ویر علی فاروق دا ویر علی سنیا دا پیر ساڈا تے پیری علی آقا دا ویر علی گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ علی ہون ختم شریف ہونا پھر سلام پڑھیا جانا پھر ہونی ہے تو میں بڑا لمحہ پند کرنا مینوں ہونے تسی راہ دینا السلام علیکم